Maayong buntag mga kaigsunan, happy Sabat. Usa sa pinakalisod nga tahas kini mo paila-ilat ang dugay na natong nailhan nga speaker. Apan mga kaigsunan, sugin lang ko kamo niadtong 1994 sa dihang gi-exile ko sa bukid sa Magulo. Unya ni apil mi og fellowship sa Malungon. Didto nako nailhan si Pastor Rosa isip sa ka-district pastor sa Malungon. Ang di na ako malimtan niya nga mensahe mga kaigsunan, katong illustration niya nga mulutaw ba daw ang itlog sa tubig. O di ko mutuwa ato kay siyempre batan bata, pero gibutahan niya ako kasin nilutaw gid ang itlog. Ang ato magsusulti mga kaigsunan, nagserbisyo ni siya sa pila ka mga district sa Southern Mindanao Mission. Unya tungod sa panalangin sa Ginoo, nahimo sa siyang youth pastor tungod sa kadasigon mga kaigsunan. Kay kung mag-fellowship gani sa mga bukid, di ni siya mauli. Bisag Petromax na lang gani ang dala, mag-fellowship ginaanagin na kanang social gathering. Kay mao gina ang kalipay sa mga pamatanon, ining mag-fellowship kanang fellowship social. Kay kuaman kanang lahi man ni si Pastor Rosa kay duolon din ang mga batanon sa kilid-kilid nga nagpadaplin, Pangitaan o Paris. Unya, nahimo po ni siyang ministerial secretary sa tuwang kaumahan sa Southern Mindanao. O karon, presidente nato siyang presidente, amahan sa Southern Mindanao Mission. Di na ako ipalaila ang iyahang asawa tungod kay kaganiya, gi-introduce naman. Kailan naman po ni Ma'am Beth, kay nakatudlo po sa Diyos ng tulunghaan. Ihatan nato ang panahon, sa atong speaker, karon makaigsunan nga usasad sa pareha po nato makakasala apan tungod sa grasya sa Ginoo nakaangkon og kaluwasan og nahimo nga atong magwawali nining matahong kabuntagon. Atong ihatag kani ang panahon mga kaigsunan. Malipayong adlaw papahulay sa tanan mga kaigsunan. Despite sa panahon nato karon nga gitawag nga new normal, ang Ginoo nagtugot sa gihapon kita makahimo sa pakiguban sa usag-usa sa panahon sa pagsimba. Okay? Tagay lang ko ninyo kay gayunan nga kanang akong kwaon ang ako ang mass, face mask. O i-connect nato ang ato nga mao man gini ato karon nga kaigsunan, ang ato nga paggamit sa ato nga paggamit sa ato nga teknolohiya para may makitaan po ta, no? Sa pagtuon, kung naay ingon nila audiovisual, mas dali nga masabtan o makuha sa mga estudyante. Sa tanan nga mga naa sa inyong puloy-anan karon nga nagsunod sa atong Facebook page sa Central Church sa Atis, ang akong mainiton nga pangumusta kaninyo mga kaigsunan sa inyong puloy-anan. Ang Ginoo pag-iuban kaninyo, maingon nga siya makig-uban usab kanamo dinhi sa sulod sa iglesia. Uban sa atong ingon ta social distancing, no? Ang Ginoo maayo gayod busa atong ipadayon ang paghatag og pagtagad, ang kaimportansya sa pagtukod sa atong panimalay, tungod kay ang panimalay usa ka bililhon nga gasang gihatag sa tao samtang ang tao nagkinabuhi sa kalibutan. Ug ang disenyo sa Ginoo dili lang karon, bisan ang kalibutan nahulog sa sala, apan ang Dios tungod sa iyang gugma ug sa kabililhon sa iyang pagtuga sa tao ug niining kalibutan na iyang gihatagan kitag manluluwas nga mao si Hesus. Ug mao kana ikaw ug ako may kasiguruhan sa kaluwasan dihas kamatayon ni Kristo. Amen. Mga kaigsuonan, bililhon jud ang Dios ug iyang gusto nga kining atong puloy-anan, panimalay nga atong gitukod dinhi, hangtod pagyod niyan ang pagkabag-o sa tanang butang. O si David pa, I will dwell. David long and prayed earnestly before the Lord that when the Lord shall come, when new order of things shall be done, he said, I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Nindot no? Nga forever we could be with the Lord. Ang atong pakigsaad sa atong kaminyoon, ingon pa, till death do us part. Pero sa mga Kristohanon, till in eternity, we shall be together. Amen? Mo na pinakanindot nga ubanon yun nato hangtod sa eternidad. Hasta ang ato mga trophies
mga kaigsunan ang atong mga kabataan, no? So, ang atong pagtagad magisgot ta tungod sa values, Christian values. O ako nakita napanid-an nga ang Adventista dili ingonta na behind o ulahi aning mga pagtulunan bahin sa gitawag o values, no? Nga ato gihatag diha sa atong puloy-anan kay ug atong itandi ang pamilya Adventista sa pamilya dili Adventista bisan sa atong nasod ang Pilipinas giila nga Kristohanon nga nasod apan ato matagag kalahian gyud ang panimalay sa Adventista kay sa ubang mga Kristohanon nga pamilya, di ba? Tungod na sa values nga ato gihatag, gihanay, na imong pundasyon sulod sa pulianan. Pero gani man, gikinahanglan nato nga balik-balikon siya sa paghatag og importansya sa pagpasabot. Kay kining tao, dali lang ta malimot. Usahay ang impluensya sa gawas, kusog biya. Unya, ug di nato matagad, basig ulahin na unya ang tanan, ug dili na nato marisolbar pa o mapipi, mapanday sa pagpabalik ang gusto nato nga puloy-anan nga mahimo kitang hayag o kahayag ngadto sa uban. Remember the story of the Israelites people when the Lord directed them to get inside Canaan and the Lord commanded them to wipe away all the Canaanites. Ang tanan gyud nga Kanaanhon gusto niya walaon pero sa diyan nakasulod na siya, nakaplastar na sila, nabahin-bahin na ang ilahang mga inheritance. Uy, nakontento na lang silang maingon, gamay naman lang na sila nga pundok. Pasagdan na nato na. Gamay naman lang na sila. Unsay nitabo? Tungod sa kumpiyansa, usay maingon Adventista man kita. Third generation man ganit nga Adventista. No? Ligo na ta, 50 anyos na ta. Kani influensya balay, igo na ni. Unya, basi usahay mo kumpiyansa ta igsoon. Ang impluensya sa gawas mooy dako nga maghatag og pagpormas ngadto sa pagkabag-o sa mga huna-huna o mga pagtagad sa ato kabataan ug madamlag. Unya, lisod na nato sila bawion pa. Mao na nga karon ug unya gikinahanglan nato, and Israelites became idolaters. They become idolatrous because of the influence of the Canaanites that were present among them, that were able to also grow in numbers. Finally, they also were oppressed by them. Ingana lang, usahay ma-overwhelm na ta, ang atong ingon ta pagtagad sa puloy-anan, malimtan nato, unya mukatag na umudako na unya kayo ang influences gawas, lisod na nato unsa ibakwi pa mga kaigsunan, no? Busa sa karon ug unya gikinahanglan nato pagtagad aning mga butanga kay importante kaayo ni siya mga igsuon nako, kauban nako nga mga ginikanan. Og kinahanglan nato ang kinaiya sa pagka mainampuon sa tanang panahon. So, salamat kay Ma'am Pili sa iyahang aktibo nga dumala sa family life tungod kay kini importante. Ang pasiuna, anyway, si Brother Hagoros nagbasa nato sa Filipos 4:8 ug mao kini ginaang kanaingon ta lintunganay sa kinauyok-uyukan nga bahin sa atong pagtagad mahitungod nining gitawag Christian values mga kaigsuonan, no? Ang sinulat ni David, gusto nako ikotlo, ang Salmo 1:3. Bulahan ang tao nga wala naglakaw diha sa mga tambag sa mga dautan. Apan ang iyang kalipay anaas balaod sa Dios. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa tubig ug unsa iyang himuon magalambo. Amen. Grabe no? Di ba natay awit ana sa mga kabataan? Ganahan kay ta mo awit pero usahay kanang
mura lang tag nagkanta nga wa kay nato mituhop sa ato ang pagbati ang kaimportansya ni ining mga alawiton, no? Kanang awit bitaw nga kaning just like a tree that's planted by the waters. Unsay unuhan ana? Jesus is the way that Jesus is my captain. Oh, Jesus is my captain. Kanunay nagahisgot ni ang Salmo 1:1-3, salamat sa inyong pagpasantop kay Pastor Rosa tiguwang na dali ra malimot. Ingon nila no. Dali ra kay makalimot sa mga butang angay tagaag pagtagad. Dinhigi pasantop ang gitawag balaod sa Dios. So always let us remember that the life the Lord wants us to see, where we could be able to reflect His life, is to always that to see to it like David in his life, trying to testify before God, mingon siya, Lord, I am happy to tell you, to announce that I always long to obey your will because your law is within my heart. I delight to do your will, O God, ingon niya, because your law is within my heart. Muna nga, sa Salmo, kanunay yun, ipadako ang balaod. Nga naman, kay ang balaod, mao kanay attribute sa atong Ginoo. Mao na diha nagreplika, unsa ang atong Dios. O gani, sa iyang gipasantop sa Mateo, ingon siya, doon nalay duha ka balaod. Ang balaod, doon ay dako nga, duha ka dagkong balaod. Unya, kaning dagko nga balaod, kanunay na isa sa gitawag gugma. Gugma. No? Gugma gyud kanunay. Gugma sa Dios o gugma sa tao. Dinhi ato makapakita nga kung ikaw ginikanan nahigugma nga to sa imong mga kabataan, ikaw nga bana nahigugma sa imong panimalay, ikaw nga asawa nahigugma ngadto sa imong gitukod nga puloy-anan nan kinahanglan ato tagaag pagtagad ang pagsunod ngadto sa kabalauran sa Dios. Ug ang mga bata kinahanglan matutuo nato ngadtong maglakaw diha sa pagkaminalakon sa pagsunod sa iyang kabubuton. Ang kinabuhi kanunay ibanggit-anggid ta sa unsa kahoy, no? Kaning usa ka babae hilig siya nganlan siya duna. Anyway, ang ato mensahe gi-prepare ni sa ato ang Family Life Director sa General Conference nga si Ma'am Linda ko, no? So, ang illustration niyang gihatag kaning Pussy Willows. Kani si Duna, ganahan kay Pussy Willows. Busa, mibalhin siya sa Michigan, nagtanom dahil siya niini sa iyang garden. 3 years, wa kay niya natagad, nanagko ang Pussy Willows. Pag gusto siya, no? Nga daw, himo nagkahoy. Busa, kitambagan siya kay tanaw niya, ganahan siya Pussy Willows, pero kanang, lahi man kaayo tan-awon kaysa uban nga iyang nakita nga nakapag naganahan siya. Kitambagan siya nga imong himuon, putlan nimo, triman nimo na siya. Ang kaning Pussy Willows nga sa ingon ang iyang pagtubo, pagtag-as iyang mga sanga, mahimong nindot siya tan-awon. Busa iyang gisunod, iyang gitriman, no? Oy sa pagtrim tan-aw niya, oy kaluoy giputlan ang iyang makaoy, ang iyang Pussy Willows giputlan. Pagkahuman iyang gibantayan. Ang maong kahimtang ka daw walay ingon hitsura, way porma sa dihang iyang gihimo ang pagsunod sa pagtagad niini, mao na ni ang iyahang nakita. Uy, nindot na kaayo. Nindot na. Panahon sa COVID igsuon, gihangyo ta nga mananom ta sa tumbalay kay wa man ihawa-hawa. Pero niabot ang gitawag nga aning flower mania mga kaigsuunan. Ang mga babae, kinuhaay og mga bulak, bisan asa na lang, kaning mga bougainvillea, mga kaigsuunan nga, nasa kadalanan nga, way makakita, kalot igsuon, ginalutay. Pero sa diha nga, natriman, matingani ka nga, nindot na po ay sa tanawon. Unya, mangutana ka, kaning imong, mga nagbaligya sa mga bulak, kaning nga tanom, kani nga bougainvillea, pila man ni siya, kani nga bumbil. Isa ka na, lami na makaigporma na, nindot na kaayo, na mga 15,000. Kuratan kang usar man na sa una. No? Wa man na ito na tagdaw, kabalo lang ta sa una. Kuan na to. Unya, mga bulak sama ni ini,
Bisan asa mga kaluturan, karon maglibot-libot ka bisan sa mga bukid, wa na kay makitaan nga natanom lang nga nias daplin-daplin. Lukaton na mga kaigsuunan karon, no? Oh. Linukatay na hasta mga bana, apil na. Apil. Hangtod ang mga gabi-gabi igsuon. Nangahurot ang gabi-gabi, no? Hurot ang mga gabi-gabi. Tinamnanay o gabi-gabi. Grabe gyud. Makita na to ang kalipay, no? Kaya nga sa awam tayo laing buhaton. Nindot pod nga, natay mga tanong, ug napod tayo mga garden. Hangtod ang mga kanang ingon nila nga kanang katul gani, badyang igsuon. Og ikalipay sa mga tao ang mga badyang kay pertinang mahala igsuon. Oh, pertinang mahalang badyang, kakita silang badyang, ingon sila, ay naay badyang, murag magunahuna og makuha nila. Hasta mga lalaki igsoon pinangita ay badyang para lang makakuha, no? Ang tao gianggid-anggid sa tanom. Ang values sa kahoy mga kaigsunan mailhan nato unsa na siya o bililhon tungod sa iyahang strain, no? Ang genetic stock maupod sa tao, ang soil nga iyahang napahimang natamnan. Sige kag tanom, des balay tanome, og dili gyud abunuhan ni Mrs. manguhag ud sa unsa lay mga tai sa karabaw sa padiha kay ang dapit dili gyud maayo, ang yuta di gyud mo tubo pertigyong wangkiga, no? Ang kanang mga tanom. Pero kung mabutangan og maayo nga mga ingon tayuta, naapod musunod pod siya sa iyahang pagtubo. Mao pod ang ato mga puloy-anan, kabataan. Ato ma-emphasize kung ang swerte kayo ang mga kabataan nga aduna sila'y mga ginikanan nga mga tumuluo na napahimutang sila. Sultihan ta mo mga kabataan, no, naminaw mo karon, swerte kayo mo nga ang inyong mamagpapa sa dihang nahimugso mo nagtubo mo diha sa usa ka Adventista nga puloy-anan. Swerte kayo mo. Ngano man kay inyong maginikanan may nadluko na daan sa Dios. Na matuto mo sa pag-worship. No? Ang worship, importante man ang worship. Ha? Igsuon ato gyud nang tagag-emphasis. Tagaan atong kabugaton ang ginatawag family worship. Matuto mo, nakabantay mo nga si mamag papa ampo bisan sa pagkaon ampo gyud, ug sa dili pa mohawa sa paadto sa dapit atuan naa ang pagampo, bisan naa sulod sa sakyanan ampo gyud, bisan sa mga publikong masakyanan pungko sa bangko imo gyud mamatikdan ngano man kay mudoko mupiyong og muhatag sa iyahang mga pagampo alang sa giya sa Dios o proteksyon. Amen. Bulalihon kayo ang mga kabataan. O ang mga bataan nga nagtubo niini nga panimalay, mahimo usab sila nga kalig-on sa iglesia sa panahon nga diin sila aduna na usab sila mga obligasyon ug kagulingon nga puloy-anan, mahimo silang hamtong, mahimo na po silang pangulo sa iglesia karon. Amen. Importante kayo ang nindot nga soil, yuta diin sila napahimutang, no? I-consider nato. Sunshine kinahanglan kanunay ang tanom, busa ang gugma, kainit sa pagbatiay sulod sa puloy-anan, pero magbantay ta ha. Karon ra ba nga mga kapanahunan nawala na kaitong kanang gatherings bitaw sa sulod sa balay nga panahon mamahaw, maniudto, manihapon, labi na sa panihapon, no? Di ba ang mga ginikanan nato sa unang panahon tawagon jud ang mga bata kay ting panihapon na mo na panahon nga mag-unsa, magtigom sa lamisa. Taas nga lamisa, pero karon magbantay ta tungod sa teknolohiya, ang yawa adunay alkontra. Inais panahon sa pagtigom-tigom tungod sa mga teknolohiya na sulod sa tong puloy-anan, nawala na ang pagtigom-tigom, kukabildo sa mga kabataan, ngadto silang maigsuon, ngadto sa ginikanan, ngano man kay iyahay na lagpahipi na sa ilang mga unsa, television o computer mga kaigsuonan. Wala nay mga kukabildo nga ginahimo sa sulod sa puloy-anan. Inay nga sila usa ka pamilya, din ang gugma mabati sa usag-usa, mura na lang sila mga unsa gani, mga borders.
sa sulod sa balay nga iya-iya og gawas sa kwarto og lihok og panahon sa pagkaon bisan sa pagampo idya na igsoon. Ipabalik nato ng maong gugma kainiton sa sulod sa atong puloy-anan. Ang kahoy nagkinahanglan og tubig. Busa sa atong maayo nga pagtudlo ingon diri with gentle teaching from God's word and life experiences magiyahan nato ang ato kabataan. Nindot ang atong kabataan nga makakita sa experiences kinabuhi sa dagan sa atong puloy-anan. Unsa kita nag-uswag? Unsa nato gidaog ang mga suliran sa sulod sa puloy-anan? Og niana ilang makit-an nga ang atong pag-uswag ingon nga usa ka panimalay diha sa hugot ipagsalig ug pagtuo sa Dios bisan sa mga kalisod nga atong nagian, mga bata mahimo usab silang hamtong sa ilang pagtuo, sa ilang masudong ang ilang ginikanan, ligon nga naggunit kanunay sa rindas pagtuo bisan unsay sitwasyon sa kagayunan sa kapanahunan diha gihapon sa pagtuo nangalagad nga magmatinumanon. Ug niana nga mga eksperyensya, daw ginatubigan nato ang makalag sa atong kabataan nga magtubo usab sila ngadto sa pagkahamtong sa ilang eksperyensya espirituhanon mga kaigsunan. And we fertilize trees, plants. Aron sa ingon niya na magtubo usab sila nga lig-on. Through the Word of God, that is one way of what? Fertilizing, no? Kining pagtuo, kining atong kalag kung wala tay ingon nga pagtuon kanunay sa pulong sa Dios, mahimo nga ang atong eksperyensya kauban sa atong Ginoo sa atong daily walk mawala. Enoch walked with God for 300 years. Dili nagpasabot nga si Enoch dili sama nato. Tao sa gihapon, napakyas. Apan sa panahon sa iyang kinabuhi, naglakaw siya nganuman kanunay iyang gitubigan ang iyang kinabuhi espirituhanon nga bahin sa pagkinabuhi diha sa pagbasa sa pulong sa Dios sa tanang panahon. Amen. Ang ginikanan nga maghigugma sa Biblia o magminampuon sa tanang panahon mao'y ginikanan nga naghatag usab og eksperyensya ngadto sa ilang kabataan nga ilang masud-ong nga magpaligon usab sa ilang kinabuhi nga mahimo usab silang matinagdanon sa paghigugma sa pagbasa sa pulong sa Dios og pagka mainampuon. Okay? No? Importante kayo. Okay? So naay disiplina nga kinahanglan, proteksyon ato na, obligasyon nato na. Lahi-lahi tag mapagbati ngadto sa pagtagad sa kabataan labi na sa pagprotekta. Usahay ingon ni Ma'am Mercy og sa ato nga mga una nga mga resource speakers mahimutang overprotective sa atong mga kabataan, but maayo man nga ato silang protektahan, no? Ang ato lang nga kanunay atong isandig ngadto sa Ginoo ang ilang mga kinabuhi nga ang Dios magagiya kanila og pinagis kinabuhi nga atong mapakita kanila sa unsa kita magtagad sa atong mga kabataan nga tubo sila sa ilahang panuigon nga dili pagyod hamtong, no? Magiyahan nato nga matulid ang ilang dalan ngadto sa gusto nato nga makit-an. Ang giingon ni King Solomon, train up your child in the way they should go. Kana gyud importante na ngano man kay gustos Ginoo, gusto nga ang atong kabataan mapundar sila sa saktong pundisyon nga bisan unsa ang unos o eksperyensya nga ilang magian sama kanimo nga ginikanan nakahimo sa paglabang diha sa grasya sa Ginoo ug sa pagtuo nga malig-on sila usab makahimo niini sa paglabang ngadto sa kadaugan ug kita malipay nga maginikanan niini, no? Busa si Ellen G. White naghatag kanato sa pagtambag, mga ginikanan tudloy ang inyong makabataan unsa sila magginawi silang kinabuhi diha sa puloy-anan, uban ang pagkamatinud-anon nga kanang ingon ta polite bitaw nga maginikano. Siya nang polite, matina, huron. No? Naatanan, no? Educate them to show kindness. Edukaron nato sila nga mapakita ang ilang pagka maayo. Unya kanang dili sila ingon tigpasakit. They are tender-hearted, no? To one another.
ang prinsipyo sa langit, madala diha sa panggobyerno sa atong puloy-anan. Kada bata kinan matudluan sa pagka-polite, sa pagka-compassion, sa pagka-compassionate, pagka-loving, pitiful, courteous, and tender-hearted. Mao na ang mga gikinahanglan. Values nga diin mao'y ato itisok ngadto sa ilahang kinabuhi, no? Mahimo silang matinahuron, mahimo silang mapinalanggaon, mahimo silang matinagdanon, musimpatiya, maluluyon, naa ang gitawag nga kasing-kasing nga malumo, no? Sa kabataan, mga kaigsuunan. Okay? So, mungutana ta, why are values important? Nga naman nga, importante kayo ang values. Atong tan-aon, kaning pulong nga values, mga kaigsuunan, aron masabta na to, ingon dito sa dictionary, mo na silang gitawag cardinal virtues. Fundamental, importante kayo nga unsa, mga maayo nga tinabuhi, makitaan sa sulod sa atong pagginawi ngadtos uban. Ang Pilipos 4:8 mo ito gibasa sa ato ang scripture reading karon, no? So nindot kayo ang giingon sa Pilipos 4. Finally, brethren, unsa kuno? Sa katapusan, mga igsoon, ingon ni Pablo sa taga Pilipos, ingon siya nga kung unsang butang nga matuod, unsang mga butang nga ingon ta ligdong, noble, whatever things are just, matarong, whatever things are pure, hingpit, whatever things are lovely, may gugmaon, whatever things are good, report, maayo, nga ingon ta ang iyahang abot, if there be any virtue, and if there any things praiseworthy, meditate on these things. Kung adunay mga kaayuhan, o adunay mga pagdaig, ato, unsa, pamalandungan kining mga butanga. So, dinhi na nasangko ang atong gitawag pagkaimportante sa gitawag values, mga kaigsunan. Nga naman, it likes the dark moments of decisions. Na mga panahon nga ang atong kinabuhi resulta, labi na mas kabataan, nagtubo sila. Daghan kaayo mga bata nga unsa, nag-decision nga to sa gitawag suicide, mga kaigsunan. Nga naman, tungod sa depression nga ilang nagian, na ay mga panahon nga mangit-ngit alang kanila. Apan tungod niining values nga ato gitisok nga to kasing-kasing sa pagpatubo sa atong mga kabataan, sa hingkod, dili pa kayo hingkod ang ilang mga ingonta kinabuhi, ang ilang mga desisyon, apan atong gipurma kini ngadto kanila, ang mga bata, mga kaigsunan, matabangan sa ilang experiences kalibutan nining kinabuhi nga dili nato malikayan bisan kita nangalagad sa atong Ginoo adunay mga dark moments nga ila usab maagian, mga kaigsunan. Di ba? Mao nay importante sa ato siguro karon mga Adventista, wala naman sa unang panahon tong mga tinigulang nga istorya, no? Nga sa una magtubo ta, madlukon kay ning mga bata, dali lang manervyos nga naman sa una manggod kanang ang atong maginikanan pagkagabi na gani, para kita muhawa sa itong balay, inon na yung nga, sige, suroy-suroy mo des gawas, ngit-ngit kayron daghang abat diha. Agoy, di yun ta mo gawas, kaya na abat. Oo, hadlok yun ta. Oo, hadlok yun ta. Pero karon, ang mga bata karon, mga kaigsunan, imbes nga ing ana atong isulti, atong ipasalig nga to sa mga kabataan nga, anywhere they go, so long as they have Jesus in their heart, all will be what? Well for them. Amen? Manaingon nga, Mang, ngit-ngit man, ay kabalaka. Nay Ginoo uban na to. Nay Ginoo uban nimo. Si David, isog kay nga bata. Nga naman, gipatubo nga to kaniya sa iyang ginikanan ang pagsalig sa pagpaila nga doon na siya Diyos. Bisan taliwala nga siya lang tuas, wilderness, kauban sa mga karniro. Siya lang yun. But David, were able to develop a close relationship with his God, and even wrote psalms, and he sang all those part of the experiences he had to believing that he has one God whom he could depend on and lean on, who is his shepherd of his life. Muna maingon si David, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil,
for thou art with me. Amen. Ang bata nga nagtubo, pinaagis pagtanaw, ngatos ginikanan, nga nagmalig-on sa pagpanglagad, o adunay Diyos nga iyahang gisaligan, siya usab isog magatubang sa dagan sa kinabuhi. Sa pagsalig, bisan latas sa walog, sa landong sa kamatayon, walay kahadlok, dili malisang kayang Diyos uban kaniya sa tanang panahon. Igso, importante, kanang mga butanga, kay pasantop natos itong mga kabataan. Nga naman, bisan sa dark moments, dili sila malisang. Kaya ang Diyos, ilang kauban sa tanang panahon. Values points the way to the path of integrity and honesty. Mo na pinaka-importante igsoon. Mo na ingon dia, the want of the world, the want of men is the want of sa kito. Kaya sa True Education, page 50. Men who will never be sold, no? Who will stand for the right, though the heavens fall. Honest to goodness, to do their what? Responsibility, mga kaigsunan. Like the pool, like the needle to the pool. Ingana, ang integridad, no? Muna nga, bisan sa business, ang mga inchik at kanunay nga ginadayig. Nga naman, ingon sa mga inchik, bahala ginagmay, basta kanunay. Bahala, dili dagko, bahala ginagmay, basta naa. Matinumanon lang ka sa imong pakigsaad, tagaan ka, ikaw po mabuhi. No, out of that, let us remember the life of Daniel. Amen? He was very honest in all the dealings that was placed upon his shoulder in what? Being the head of the governors, the satraps, the princes of Babylon or Medo-Persia, mga kaigsunan. No? Keeps the soul in tune with God. It's anyone who is who bears in his life and tends to always, say, give importance on living according to what the Lord wants him to be, a representative of this world, that values that you have as parents had, say, ingonta, introduce, or gimatuto o gipatubo sa itong mga kabataan, always ang ilang kasing-kasing malipayon because they are in tune, their souls are in tune with God all the time. Amen? No, mga bata, malipay ta ha? Malipay. Bisan asa na sa paingon. Asan dapita na sila tawgon sa buhat. Di tangay mabalaka. They will keep singing. They have the songs in their heart because they made a decision that their hearts belong to God. And they could sing with God all the time. Their souls are in tune with our Lord. Amen. Provide a sense of purpose that will direct them wherever they go. Directs the means and ends of actions. And values are standards of conduct. Unsa sila magginawi, makitaan nga to sa uban, o mailhan nga lahi kaysa uban, tungod na sa unsa. Values, mga butang nga maayo, nga ilang gikinabuhian, angay, makitaan nga to sa uban. Na akong nakabasa nga libro, nga usa ka batanon nga nakumberter siya sa pag-Adventista, pero sa taas kay nga panahon, unya iyang nabalaan kung unsa ning Adventista, iyang nadunggan sa mga hungihong sa uban nga kini Adventista, labi na sa mga pamatanon niini iglesia, mao ning mga tawo mapamatanon nga dili gusto malipay sa pagkinabuhi nining kalibutana. Ingon niya, uy, naday mga tawo mga batanon nga dili gusto malipay sa kalibutan. Ngiyang gipuy-an hangtod one day he met a woman who is an Adventist. Ug iyang nakit-an nga tinuod gyud lahi gyud kay iyang gidapit mo atog sinihan, mo atog party, dili man. Minsan nga Friday night makaron adto ta, party ta, adto ta sinihan. Siya dili ko. Asa man ka? I have my appointment with God. I'll be going to church. Isa lahi gyud. Ang uban, istorya lang, mugimok na gani ang mga agukoy sa mga lalaki igsuon nga mga kuhit. Iya pong gitistingan, uy, mingon dayon, don't touch me. Oh, don't touch me. Lahi! Isa lahi gini. Uy, nakapasibot niya sa pagtuon sa ang kinabuhi ng Adventista. Ug iyang nakitaan, lahi kayo sa estandarte nga iyang gikinabuhian kay sa uban. No? Itandi sa Adventista nga kinabuhi.
Finally, the Lord touched his heart. And when he gave his life to the Lord, he became an Adventist young man. Amen? Ing anak lang, no? Lahi ang kinabuhi. Apan kining maong values, maayong pamatasan, butang ang ayan nato hatagan og pagtahod, nagsugod ni diha sa Dios. Alas 12 na makaigsuon, no? Dili na ka magdugay. Sige, dili na ta magdugay. Kay kung wala ang Dios, wala kita mahimo. Kay ang Dios gugma. 1 Corinthians 13, 1-8 and 13, mabasa nimo, no? Gugma. Bisan unsa ka kamaayo magsusulti. Apan walay gugma, wala ang kasuguan diha sa sulod sa imong kasing-kasing, wala na pahimutang kabuton diha sa imong kinabuhi o sa imong kalag, bisan unsa ka maayo magsusulti, sama ikaw sa piyang-piyang, way unod ang imong mga pinulungan. Kay dili kini mo tuhop ngadto sa kinabuhi sa uban, kay ang imong mga sinultihan dili suno sa imong kinaiya, mga igsoon. Mama, Papa, we've been always given the instructions. May our walk precedes our talk. Kining ato mga pagkinabuhi, hinaot makitaan sa ato pagsulti. Amen? Ha? Mabitaw na kanunay emphasize sa Proverbs 15, ang pagkamalumo sa pagsulti. Malumo sa pagsulti. Na ako'y amigo, igsoon, dili sila Adventista sa una. Nasibot yung ko. Ingo ko mama, ma, akong amigo mamba. Sulod silang balay, ma. Hinay sila kay manulti, ma. I tried my best to follow. Because that is what the Bible is saying us. An instruction to all parents. That our home should consist, what? When we communicate, it should be with soft words. Amen? Ato ni ipantindi sa mga kabataan. No? Ato silang intindihon, ato ko ipantindi atong kinabuhi. Kaya maingon lagi kagabi, ingon ako, nga na mga uban nga, maingon nga, nga nung suko, mga kabrad, wa ko na suko. Nagpasabot lang, pero, nagpasabot lagi, pero, isog man. Ang sinultihan, makapabagting man po sa dalunggan, kung kita mo'y nakadungog, di ba? Pero itong istorya agad nga, ginikanan, ipa-eskwela niya nangayo og kanang suporta na ang bata pag abot sa kaning liter kay di man kabalo mo basa ang ginikanan ipabasa sa iyahang silingan unya kay ang silingan kanang magsulti pinataas og iyahang pitch ang tunada nanay tatay mainiton nga pagpangusta diha kaninyo mainiton pangusta pero musuko man. Pero di ay sa pagbasa lang to. Wa na ko'y kwarta para sa akong allowance sa pagtuon. Palihog, dali ko kwarta. Inyong pinalangga anak. Bawtang ngalan. Isa, pinalangga anak pero suko man. Na iniagi nga laing silingan. So, lain na sinultihan. Bako sila. Suko, laing kayo. Ngano hilak man mo? Mga among anak, ipa-eskwela. Kami pa'y kasabaan. Nga naman, nailiter. Nga naman, atong basahon. Nanay, tatay. Uy, kana, mo'y anak. Dili, masuko. Mainiton nga pagpangamusta diha kaninyo. Ay, pagkalipayas, nanay, tatay. Nakita na itong kalahian iso sa mapulong hinay o sa taas. Diba? Ingon sa Ginoo, ang pulong nga mahinay nagahumpay sa kasuko. Amen? Hinaot. Atong tunan kana nga mga pulong. Dili na kay Pastor Rosa. Iyanas Ginoo. Kay kana maayo. Brethren, whatsoever things are pure, of good report, meditate on those things. Meditate on those things. 1 Corinthians 13, gugma. Sa verse 13, last, ingon dito, adunay tulo ka mga butang, dagkong butang. No? Faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Igsoon, gihigugma ba nimo imong anak? Hinaot pa. Dili ko magtapos naapay mga transformational values nga akong angay isulti, unom kabuok, pero dili na lang sa takutob. Kay maalaunahan ta igsuon.
malaunahan ta. Hinaot nga, kadtong atong nahisgutan, malangkob na kining tanang atong tagaan pagpagtagad sa unahan. Kining atong pagka-model igsoon nga ginikanan. Ang atong pinulungan, pagginawi, pagtagad sa atok isig ka, bana o asawa, pagtagad nga tos mga bata, kaya ang atong mga bata, mga igsoon, dili na sila naghimo tag sa atong puloy-anan og kwadra, hawla. Hindi ng mga hayop na to na dito. Kung gusto tayo ipagawas, pagawas. Kung dili pagawas, dili. Na may mga eros balay, pag sayo nagbuntag, makabantay na sila. Kay, manguhit-nguhit na yun. Kaya nga naman, naanad sila nga, pagawson, ablihan na yun ang usa, ang pultahan. O dili ni pagawson, magsige lang yun. Hanton, manghilom na niya. Giday ta pagawsa. Ang mga bata igsoon, sama nato na dili hayop. Ato silang palanggaon. Giyahan sila sa nagakaigo. Dili sila piniriso. Nga kung unsa ray gustos nanay, tatay, mao'y masunod. Naanapon sila kaugalingon nilang identity sa ilang pagkasila. Muna ingon sa Ginoo, each one is what? Unique in the sight of the Lord. Di ba? Moingon si David, I praise the Lord for I am fearfully and wonderfully made by Him. Kada usa ka na to. Gustos Ginoo ngon sa makaabot kita niya ng langit ng puluyan. Ang ato mga kabataan mahimong kauban nato unya niya ng langit ng puluyanan. Hinaot nga ang values nga atong ihatag kanila. Values maghatag kanila sa kadasig sa pagtan-aw sa unahan, sa paghandom niya ng langit nga gisaad kanato sa Dios, kauban kanato. Ug malipay kita bisan unsay dagan sa panahon igsoon. Magbulag-bulag man kita tungod sa panginabuhi o sa circumstances kinabuhi nga atong napuy-an karon. Apan anaa sa atong pagbati, panatag ta higala igsoon sa ato kasing-kasing nga kita kiyapon intact. At the end of the day, we'll all be singing praises to the Lord. We kneel our knees before God. We praise Him because God has given us His free grace for us. Unya atong gihandom. Ugma damlang langit gyapon ang atong adtuan. Mahiusa gyapon kita niya ng puluyan sa mga linuwas, mga kaigsunan. Amen? Ang awit, when He cometh, mao ni tima nga atong batnan sa pagpalangga sa atong tibuok puluyanan, mga kabataan. When He cometh, to make up His jewels, all His jewels, precious jewels, His loved and His own. Like the stars of the morning, His brightness adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for His crown. He will gather the gems for His kingdom, all the pure ones, all the bright ones, His love and His own. Little children who love the Redeemer are the jewels, precious jewels, His love and His own. Ang Ginoo magpanangin kanatong tanan. For our closing song, let's stand and sing When He Cometh. Precious
makampo ta. Nindot kayo paminawon, O Diyos, ang among mga alawiton sa pagdaig. Diha sa paghandom sa imong pag-abot sa among Diyos, nga among hari. Diin kami giila nga iyahang bililhon nga mga jewels para sa iyang gingharian. Tibuok namong panimalay. Mausa kami niya ng langit nung puloy-anan. Diin didto sa walay katapusan, makig-uban sa among Diyos, magahari niya ng eternidad. Salamat nga lig-unon nimo among panimalay, pamilya, niining among kapanahunan karon. Diyos nga among gamhanan nga mahigugmaon nga magbubuhat. Kaluy kami. Lig-una ang among mga tikang padayon sa among panaw niya ng langit nun nga kanaan. Gamhi kami sa Espiritu Santo ug tabangi kaming ginikanan sa pagmatuto sa among mga kabataan. Hinaot nga kinabuhi ni Kristo makit-an nga hikanamo ang mga bata usab maimpluwensya sa pagbarog matinumanon, lig-on sa ilang pagtuo ug mahimo silang impluwensya usab ngadto sa pagkabalaan sa uban. Salamat nga imong gitubag ang among mga pag-ampo. Salamat nga imong iglesia ni Dapita naghatag og pagtagad may tungod sa kabililhon sa panimalay. Salamat sa suporta sa imong mga anak, lalaki, babae, niining Dapita. Sa ngalan ni Jesus. Amen.